Aniata sa pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Amen? Hallelujah! Atong ihatag atong kusog, atong makusog ng mga pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah! Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, Jesus. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Hallelujah! We're here to give glory to Jesus, to our Lord. Hallelujah! Oh, how beautiful are you, Lord. It's your works, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross that saved me, that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, yes, we give you glory, Father. Hallelujah. Oh God, Jesus, we praise your name, we worship your name. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your works, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. Ate, bataas sa mga kamot ng son. Glory, glory.
became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Yes, He rescued you. Then He set me free. That saved me, oh, and rescued me. Just a moment there, You set me free. Hallelujah! I give You glory, glory. I give You glory, I give You glory, glory. Jesus, I give You glory, glory. I give You glory, glory. I give You glory, glory. Jesus, we give glory to Your name. Jesus, You alone. Oh God, hallelujah. Lord, Ikaw ang takos ka simbahon. Oh Jesus. Oh God. Oh, we sing praises. We sing worship to Your name. Hallelujah. Oh God. Jesus. Amo kang gibaya, O Lord God. Karong atak na, Father. Lord, kay imuron, Jesus. Among gilang nga imuron nga adlaw, Father. O Lord, walay laing makuha ni ini, Lord Jesus. Kundi Ikaw ug Ikaw. O Diyos, sabihan akong mga mata, akong gihandom sa kanunayang kaayo mo. Kay walay angay, nakahabukan, diha sa imong krus gihumanan, tanan akong kapahiyasan. Jesus, Lord, imo may giluwas. We are saved by Your grace, Jesus. O Diyos, sabihan akong mga mata, akong gihandom sa kanunayang kaayo mo. Kay walay angay, nakahalukan, diha sa imong krus gihumanan, tanan akong kapahiyasan. Naging abing grasya mo, walay buwas man ang kaayo mo. Sa tanang panahon, sa matagigayon, kung malim ako anak ka, kanunay nga higala di iubiyan, matinog anon ka, O Jesus. Atong siya atong buhi nga Diyos na isuon, pamaagi sa pagkanta o pagsagot sa lyrics sa kanta. Atong ikinising-kasing nga pagsimba atong buhi nga Diyos, pag-awit o mga pagdaing, pagsimba kaniya. Jesus. O Diyos, sabihan akong mga mata, akong gihandom sa kanunayang kaayo mo. Kay walay angay, nakahadlukan, diha sa imong krus gihumanan, tanan
pag-asang naging aping ng grasya. Buwas mo ng kaayo mo sa tanang panahon. Sa matagigay mo, huwag kong malimot ko ang naaka. Kanunay nga higala, dili-lubiya. Matinod anon ka, naging aping ng grasya mo. Wala'y buwas mo ng kaayo mo sa tanang panahon. Sa matagigayon, kung malimot ko ang naaka. Kanunay nga higala, dili-lubiya. Matinod ayon ka, oh Jesus. Yes, Lord. Matinod-anon ka, Lord God, sa imong pulong. Lord, ikaw ang Diyos nga mong ilagaran. Sukad sa sinugdanan hangtod sa katapusan, Lord Jesus. Ug Lord, ikaw magauban ka namo, Lord God. Lord, sa matagdikang, sa among matag-adlaw, Lord Jesus, nga panginabuhi, Lord God. Lord, kami nasayod nga, Lord, dili mi nimo biyaan. Lord, nga imong grasya niya kanunay ka namo, Lord Jesus. Lord, kay imo mi pinangga. Ug Lord, among gituuhan, Lord Jesus, nga Lord, dili mi nimo pakyason, Lord Jesus. Lord, sa imong mga pulong. Kay Lord, ikaw nagaingon. Ikaw nagmatinod-anon sa imong pulong. Ikaw ang Diyos sa tanan. Gamhanan ka nga Diyos. Lord, walay arang makatupong diha kanimo. Bisan na mong sirkumstansya sa mong mga kinabuhi. Lord, bisan na mong mga pride. Lord, Jesus, Lord, walay makatupong diha kanimo. Lord, busa angay kang simbahon. Angay kang daygon. Lord, walay rason nga dili na mo ibuka mo nga baba sa pagsimba diha kanimo. Kay Lord, angayan ka sa among mga pagsimba, sa among paghilak, sa among kalipay, bisan sa among kasubanan, Lord Jesus. Oh God, praise the Lord, worship Him. Oh God, Jesus. Sa mga kausa atong kantahon ang chorus sa kanta mga exol. Ug matag kanta, matag itok nato sa lyrics atong unaw-unaw ng kaayos atong buhi ng Dios. Naging apin ng grasya mo, walay puwas man ang kaayo mo sa tanang panahon. Sa matagigayon, kung malimot ko ang naaka. Kanunay nga higala, dili-lubiya. Matinod-anon ka, oh Jesus. Hallelujah. Takos ka sa mga pagsimba, Lord God. Hallelujah. Jesus, we give you all the glory, Lord God. All the honor, adoration. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Na-feel ba ninyo ang kainit sa presensya sa atong buhi nga Dios igsoon? Amen! Luyo sa uwanon, tugnaw nga panahon, pero mainito ng atong gugma sa atong buhi nga Dios. Amen? Magsugod tayo igsoon. Arita sa pulong sa atong buhi nga Dios nga giingon ni Jesus nga kining babayhana is dili gayod kalimtan ang iyahang gibuhat. Ug hisgutan ni siya sa iyang gibuhat
kung giunsa niya pagpakita ang iyang gugma ngadto ni Jesus. Gani giingon nga ri sa verse 9 sa atoang main text nga bisag asang dapita sa kalibutan iwali kining maayong balita ang nahimo niining maong babayi gihisgutan gayud aron paghandom kaniya. Namoy idea kung kinsa igsoon? Si Mary. Tulo na sila ka Mary sa Bible. So ang atong hisgutan is about unsa ang gibuhat ni Mary nga taga Bethany. Bethany. Okay, so unsa man ni ang iyang gibuhat? Ug ang atong title karon, The Alabaster Jar, Extravagant Love for Christ. Nagtuo ko nga ang tagsa-tagsa nato karon is naaani nga gugma, extravagant. Amen? No? Kay bisan nag-uwan, bisan baha, bisan lapok, pero may ari kita sa church. Igna imong tapad na bless kay ko nga naa ka karon. Amen? Pung pabitaw ni Kuya Ver pag ari niya pag-abot, insay. Grabe. Lapok kaayos tanan ang iyang agianan ngadto kuno sa part nila ni Makmak Liswi na manay murag mo baha nga to kung sakto ko terielo no. Pero ni ari sila igsuon taga nga to sa babaw atong pakpakan ng tanang taga babaw. Taga suong, amen. Nga bisan tugnaw o uwan-uwan pero wa ni nakababag sa atong pagsuporta sa ministry. Kay nganuman naata ani nga love for Christ. Extravagant love for Christ. Amen? Sa dili pa ko mo proceed igsuon, ang kani nga act of love ni Mary is gihisgutan ni siya sa tulo ka book sa Matthew, Mark ug sa John. Ug basin inigbasa ninyo mahibong mo nga nganong lahi man si John ang gisuwat ni John. Kay ngano igsuon sa Matthew ug sa Mark pareha silang duha o gisgutan sa location sa Bethany. Nya silang duha si Matthew ug si Mark nga book. Ang author ang ilang gisuwat is House ni Simon the Leper. Si Simon nga katong giayon ni Jesus nga sanlahon. Didto sila anang balaya nagtapok sa gibuhat nga act ni Mary. Pero kung arita ni John, wala niya hisguti kung kang kinsa nga balay. Gani, ang iyang gisgutan is si Lazaro. First name nga iyang gisgutan. Lazaro, nya iyang gisgutan niya to si Martha, nga nag-andam sa pagkaon, og si Mary. Ug sa kang Matthew ug kang Mark, ilang gimension nga gi-anoint si Jesus ni Mary sa ulo. Sa ulo siya gi-anoint. Pero kang John, iyang gisuwat ngadto nga si Jesus gi-anoint sa iyang tiil, gipahiran sa iyang buhok. Familiar mo nga story? Nakuha ra ninyo? Pero dili na siya maoy kuan igsuon nga ngano naglahi-lahi man sila. Ang importante is unsa ang gibuhat ni Mary ngadto ni Jesus. Ug kailangan nato masabtan kung unsa day ni ang alabaster jar. Nganong gibuhat man to ni Mary. Kay kung di na to masabtan igsuon, di ta ka-appreciate sa gibuhat ni Mary, sa iyang gift ngadto ni Jesus, sa dili pa ilansang si Jesus sa cross, mamatay para sa atong mga sala. O kaning next slide, alabaster jar, matud pa sa documentary, sa kuan igsuon, nga naani siya long naked battle. Taas ang iyahang kanang-kana ba kanang tumoy niya. Nya kani nga jar is made from stone found near Alabastron in Egypt. Layo day ni siya og gigikanan pa igsuon. From the word alabastron nga stone, kanang alabaster jar. So gikan pa ni siya sa Egypt ug tungod sa iyang ka special nga bato made of marble, best container ni siya nga mag-preserve sa perfumes and oils. Sayang kayo na nabili ng akong oil. Gikan to siya sa Middle East. Nya
pure oil man siguro to tino. Pure oil, gamay kay siya igsuon niya. Nindot kay siya og sudlanan habilin lang gid. Akon tatong ihuwad nga ri joke. Sayang jud kaayon habilin lang pure oil. Kay ngano man igsuon kun dili pure oil. Kakuan mo anang perfume lang nga inexpray ninyo kay ngano pila lang ka oras mawagtang dayon kun dili pure kay ngano man gisagulan man na siya og alcohol para nya dali siya mawagtang. Pero kung pure oil igsuon, dugay kaayo mawagtang. Samot nagkani ang gisudlan, alabaster jar. Ug ang sud ana pure nard plant. Ug ngano makaana man ta nga nganong hatagan man ni importansya ni Jesus ang gibuhat ni Mary. Kay ang kaning nard igsuon, ang kaning oil nga sud ana gikan pa ni siya sa India, gikuha. Ug tungod kay layo pa, nya genuine pa kaayo ang iyang sud, walay sagol alcohol or ang uban sagulag tubig para mudaghan. Grabe ni siya kamahal nga oil. Ug according sa mga scholar, ang gibubo ni Mary nga oil is 12 ounce. Manghudrag jutay ani igsuon. Basi ang inyong imagination kay usa ka planggana nga gibubo no dili. Manghud og jutay ani usa ka cup ug tunga nga oil. Imagine ninyo. Gibubo nya mahalon kay tanan. Ug later on atong hisgutan pila man kay kantidad kung ato na siyang paliton nga oil. So ingon ani kadaghanon ang gibubo ni Mary sa ulo ug sa tiil ni Jesus. Arita sa tong verse, Mark 14, 3-9, verse 3-9. Didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babayi, si Mary ni igsuon, nga may dalang tibod nga alabastro. Silingan siguro ni si Lazaro o si Simon, no? Si Simon the leper. Kay taga Betania man sila, nya nangaon sila didto sa balay ni Simon. Nya giplano na gid siguro to ni Mary nga magdasya og perfume para ni Jesus, oil. Puno kini sa mahalon kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Dili si nardo imong silingan ha. Nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. Atong basahon sa John 12 verse 3. Nganong kuan igsoon ha. Unya si Maria, no, gi-mention ni John nga riyangan, mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Ay time sa wait nagdubli no. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus, sa tiil katong kang Mark sa ulo. Sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. So atong balikon ang background kung kinsa jud ni si Mary. Si Mary nga gisgutan nato karon ang nagpuyo sa Bethany, sa Betania. Si Mary ang igsuon ni Lazaro ug ni Martha. Nakuha nato, no? Siya si Mary nga naglingkod sa tiila ni Jesus. Nga while naglingkod siya, iyang igsuon si Martha, busy kayo sig andam para sa mga bisita. Siya si Mary nga naka-experience og great loss. Grabe nga kagool. Nga iyahang giadto si Jesus nganong karon pa man ka. Nganuman kay namatay ang iyang igsuon si Lazaro nga gibanhaw rapod ni Jesus. Mauni si Mary igsuon. Mao nga makasabot ta kung unsa ka deep ang relationship between ni Mary ug ni Jesus. Nakuha nato.
nga tungod sa ilang kasuod, tungod sa nakita nga milagro ni Mary ngadton nga gibuhat ni Jesus, tungod sa mga pulong, sa mga maayo nga balita ang higda ni Jesus, nasabtan ni Mary ug mas deep ang iyang experience ngadto ni Jesus, maong wa siya nagduha-duha sa pagbubo sa perfume. Ikaw igsuon nga naglingkod karon, unsa ang imong deep experience nga di nimo makalimtan nga gibuhat ni Jesus sa imong kinabuhi? Hinumdumi ang gibuhat ni Jesus igsuon ug mao nay makapabukal sa imong gugma ngadto niya. John 12 verse 3. Arita sa ubos nga bahin, gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. So akong balikon nga dili ta ma-confuse sa unsay sa kang Matthew, Mark ug kang John. Ang importante igsuon is nagbuhat si Mary kay sa panahon man gud nila sa ikuan pa ang kanabitang minatay, magdala na sila og humot nga perfume. Ug mao ang gibuhat ni Mary tungod kay nahigugma siya ni Jesus. Iyang gi-anoint si Jesus sa dili pa mamatay si Jesus para sa atong mga sala. Tungod sa dako nga gugma ni Mary igsuon, iyang gihatag ang iyang tanan. Unsa may naay tanan nimo nga ra? Adi man ko adunahan. Wala man ko'y Mary nga naay pahumot nga mahal kaayo. Unsa ang naa nimo igsuon? Ingon ana ang gihatag ni Mary ngadto ni Jesus, iyang gi-pour out ang iyang extravagant love sa walay tihik-tihik, sa walay pugong-pugong. Ang iyang gugma, iyang pagpakita sa iyang gugma ngadto ni Jesus. Ug nagtuo ko nga naata karon tungod kay atong gipakita ang atong gugma ni Jesus. Ug kung wala na-discourage siguro kay igsuon or murag taphaw-taphaw pa man ang akong gugma ni Jesus, ayaw ka discourage, padayon lang sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kanusa ang last time nga imong gi-pour out ang imsay naa nimo? Lord, maura gid naa nako, ako ning i-pour out para nimo. Kanusa ang last time igsuon? Verse 4. Apan nga suko ang pipila sa mga tawo nga didto ni adtong higayuna ug nag-ing nanay. Pagkausik gayud sa pahumot. No? Ang kaning word nga pipila, kung atong basahon ngara sa John, si Judas ni Iscariote ang gimension ani. Ug dili lang si Judas kundi hasta naapil ang iyang mga disciples ni Jesus. Nga ilang ginan nagusik-usik lang sa pahumot. Ilang gi-judge ang act of love ni Mary ngadto ni Jesus. Pero si Jesus nagtanaw sa kasing-kasing sa tao. Amen? Nga usahay, ikuanta sa tao. I-judge ta ba? Nag-usik-usik lang ka sa imuhang time. No? Nag-usik-usik raman siya sa iyahang oras. Nganong imo pa man ang ihatag? Daghan og mga discouragements igsuon. Nga naay uban nga tao nga di sila kasabot sa sulod sa atong kasing-kasing, sa atong paghigugma nga ato nang gibuhat para sa Dios. Ug wala kasabot kadtong mga tawhana nga kauban ni Jesus. Verse 5, ato ra nang balikan. Ikabaligya man unta kanang kapin sa 300 ka denaryo ug ang halin ikahatag sa mga kabus. So concern kaayo sila sa mga kabus.
og ilang gisaway pag-ayo ang babayi. Ang kaning 300 ka denaryo igsuon, i-convert ni siya og 1 year salary. So pila na rin sweldo per day? 350? Times 251. Or kung dako ang imong sweldo, 600 minimum. Nya i-times na nimo og 251, pero kung 350 times 251 is 75,300. Nakay 75,000 sa imong ATM. Nya imo na siyang ihatag ngadto sa buluhaton sa Dios. Pero si Mary, ang iyahang 7,300, iyang gibubo, iyang gi-anoint ni Jesus. Wa siya nagduha-duha, kadako na kay na siya nga value igsuon sa ilang time. Verse 6, apan miingon si Jesus kanila, pasagdi ninyo siya, nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Mao nga usahay igsuon bisan na ma-discourage ta, parehas karon no nga tong sa ato ang small group. Ma-discourage ta nga ang uban ni left sa atong GC, nahunong ang atong basketball nga duwa. Pero sa diha di ay nga imo nang gibuhat tungod kay nahigugma ka ni Jesus. Or para guro nimo, kas naman kay kog budget pa kaon sa kong grupo kada Domingo. No? Usahay makuhaan ang imong budget para sa imong pamilya. Or gihikap ang imong kasing-kasing niya, tabangan na siya or tabangan ang church niya. Para nimo magduha-duha ka ba? Usahay ko anan sa kaway ang imong hunahuna or mga tao mo discourage nimo. Pero sa diha di ay nga naa kay extravagant love sa Ginoo. Dili day ni siya kapugong igsuon ug dili na siya thank youhon sa Ginoo kay nganuman. Gani na appreciate ni Jesus ang gibuhat ni Mary. Giingnan man gani niya nga pasagdi ninyo siya. Amen? Nganong samukon man ninyo siya, usa ka maayong butang ang iyang gibuhat. Mao nga kung na-discourage ka karon, padayon igsuon basta para sa himaya sa Ginoo. Verse 7, kanunay ninyong ikauban ang mga kabus, ug bisan unsang panahona, makatabang kamo kanila kun buot ninyo. Apan ako, dili ninyo kanunay nga ikauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Imo bang gihimo ang kutob sa imong maabot, igsoon? Para pag kuan sa gugma sa Ginoo? Paghatag sa imong pinaka walay limit nga gugma sa Dios. Gipahumutan niya ang akong lawas, agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Ug timaan kini, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita. Ang nahimo niining maong babayi, hisgutan gayud aron paghandom kaniya. Conclusion ako igsoon. Unsa man nga lesson ang atong makuha sa gibuhat ni Mary? No? Nga gihatag ni Mary ang iyang tanan. All out nga gugma ngadto ni Jesus nga bisan ang uban dili kasabot sa iyang gibuhat. Pag-adto nato sa pag-support nato sa sports fest, no? Makadungog siguro ta sa atong kaubang ka grupo or sa atong mga kuan nga ma-discourage ta, nag-usik lang ka sa imong oras or ari ta sa Bible studies. Usahay ma-discourage siguro ta no nga ako ra mang usa nag-Bible study or pila ra man mi or wa may support pero igsuon padayon. Mo out of kuan lang ko ha, mo out sa context. Nga usahay mag-ampo ta. Lord, tagain mi og kalinaw kay grabe na kayo ang crime. Patay nga ri, sugal nga ri, drugs nga to. Pero wala ta ni buhat sa ipabuhat ni Jesus mao ang pagwali sa iyang pulong kay nganuman.
Sa panahon igsoon nga ang usa ka tawo na depressed siya, daghan siya problema, nanginahanglan na siya og kaluwasan. Ug tungod sa ilang problema ka-depress mubuhat sila og mga dautan. Mao nga dapat atong ipadayon ang atong gugma sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kay daghan ang mga naa sa prisuhan nga nabago ang ilang kinabuhi. Ang uban nga himong pastor kay nganuman naay mga anak sa Dios nga grabe ang ilang gugma sa pag-obey sa pulong sa Ginoo nga i-share ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Ug usahay gani igsoon ma-discourage ta no. Moari tag prayer meeting, kapuyay ato prayer meeting uy. Uwan-uwan kapuy ato prayer meeting kay duka. Igsoon ipadayon pag-apil ang prayer meeting kay nganuman dako ni siya og kahimuan. Kay pinaagi sa imong pagpakita sa imong gugma sa pag-support sa ministry, mabless ang imong mga kaigsuunan. Ug agi og testimony sa prayer meeting nakahinumdum ko mga 3 weeks ago. Grabe kaya nga akong kanang pour out ba nga ka-down. Nga ni chat si Mian nga ti, nagpa-ultrasound ko. Ang bata timbang is 1.8. Pilay ko na pounds? Pounds no? 1.8. Basta 1.8. Ni chat siya. Nya hapit na siya mga anak. Ug isip igsuon, grabe ka kanabang gi-pour out nimo ang imong gugma sa imong igsuon. Nya imong gi-pour out ang imong kabugaton ngadto sa Ginoo. Laliman kana 1.8 nya dapat ang bata bisan motungtong lang og 2. Nga kanang number para sa iyang kabugaton nga dili siya kanang kuan ba? Kanang unsay nga nana kanang premature ang iyang lawas or kuan. O kahibaw ba mo igsoon? Unsay katingalahan ang gahom sa Dios nga iyang gibuhat. Bernis to siya. Ni chat siya nga paampo. Prayer meeting to. Gani, gitabangan og ampo, madasigon nga mga prayer warriors nga nagtabang og pray para ni Mian. Pagkasunod si Mana, mubalik na po siya nga sa Twilight, sa clinic, para pag-check niya. Nya, dili siya na ma-ultrasound ang bata kay dako naman. So siya na lang ang gitimbang. Nya pagbalik niya ngadto igsuon pagka-usa ra to ka semana ha. Pag-usa ka semana ang ang mga mama kay maka-experience na ta mga mama no, sukdo na ang tiyan gikan nga ri sa kuto-kuto padung ari. So sukdo na kung unsa kadakon na ang bata aw ang imong tiyan. So pagsukod ni Mian, ang iyang tiyan is ni taas. Ana na ba ni taas ang iyang tiyan. Nya na additional lang ang iyang timbang. Nya kay dako kay taog pagtuo nga gitubag sa Ginoo ang atong pagampuan ng Bernisa, 1 week lang na ha. Nga kung mo add gani siya og timbang meaning mag-expect kita nga nitubo po to ang bata. Grabe nga pagtuo gipalihok sa natungdan. O gani igsuon, pagkausa na pod ka semana, wa siya nag-expect nga manganak siya. O pagpanganak niya igsuon, sakto kaayo nga 38 weeks kay kung 37 kapin lang na premature na ang bata. Pero katong adlaw igsuon, grabe milagro ang Ginoo. 38 weeks kanang adlaw nakatungtong ang bata para manganak siya. O kay wa man si Pado naka-duty na ngadto sa syudad, si mama kay wa pod naka-duty na. Ang iyang igsuong mga laki maoy nagtabang no nahimo ng bana ning mga igsuong laki. Nya naglaba ko, gidadalian ko niya og kuan nga nagbati na siya so dali kog ari igsuon. So while nagbati siya pag ari niya is 3 cm pa siya 3 cm. Naana ang katong magpaanak niya nga, lakaw-lakaw sa lang ma'am. Nya akong gingnan si Mian nga, day, klaro kayo, mga naka 2:00 sa hapon. Ako nag-ingon niya,
Pero kay baw mo, depende biya sa mama nga magbati. Ako ato nagbati ko kad basta dugay si Juliet mga usa ka adlaw kapin depende na sa bata nga mogawas. Nya ko siyang iyanday mga anak ka mga alas 2 kapin di na mo lapas og alas 3 or alas 5 ana. 3 cm pa igsuon. Ya, sakit-sakit na siya. Diri mi sa simbahan nagtambay. Pero sa pag-abot gid nako ngadha sa klinik, ako siyang giampuan. Gipakita ginako ba kung nga naatay Kristo. Bisa na ay mga tao naatay Kristo nga gisaligan. So diri mi sa church na naniudto sa siya. Pagbalik niya igsuon, padung na siya 5. Kay sakit naman kuno. So ampo na pud ko. Og pagkuana na pila lang ka minuto ni 6 cm paspas kayo ng iyang pagpanganak. Nya kay nagatiman pa man ko ni Chloe, kay ako pang gipakaon niya, pakatulgon si Jury na pud nagapong niya, nya mobalik na pud si Mark. Nya si Pastor James kay busy ra kay ni siya nga kiting-kiting sa mga instrument, muraraguan ba, relax ra kayo. Nya kay bawo ba mo unsay ka may lagruhan igsuon? Nga ang Ginoo paspasan niya pag-ayo ang pagkuan ni Mian para manganak. O ginigtawag ni Mian, te, arias ako, maadto na po ko, magampo na po ko. Bahalag, kumuton ko pagayo, kay sakit ba yun yung magbati. Kumuton niyo pag akong kamot, bahala na. Pero, ang mauni ako isulti niyo isuon. Nga sa diha di ay nga naatay extra love sa atong isig kaigsuon. Nga nanginahanglan og suporta sa pagampo. Di kita pakyason sa Ginoo. Living testimony na nako igsuon kay nganuman si Jury nagatang ni Mian nga nanganak ni gawas ang bata. Ako kay nagatiman ko ni Chloe. Pagadto na nako ingko dong nanganak ni gawas ang bata dong na si Jury man naman siguro ti kay nanam to ni uha. May kalibutan siguro to siya. Pagadto nako excited kay ko nga makakita ni Mian wa pa siya ni gawas. Nya pag nanay ni gawas, nangutan ako kanang ma'am, kanang makagawas na ang nanganak ma'am. And siya, di pa ma'am, kay gitahian pa, kay dako-dako iyang tahi. Nya, nakaano ko, nganon dako man iyang tahi ma'am. Kay gamay man gud siya, og puwerta ma'am. Nya, ang bata, perting dako Grabe, igsuon. Maka-amaze kaayo ang milagros sa Ginoo. Imagino nimo 1.8 sulod ra sa duha ka semana ug kahibaw mo pilay timbang sa bata. 3 ang timbang, mas dako pa siya sa iyang maguwang. Pagpanganak ni Mian, grabe nakaanak ko, asa ka mangita na nga milagro. Amen? Mauna nga dita mulunga sa pagampo. Ipakita ang atong extra love sa atong kaigsuunan nga nanginahanglan og pagampo kay nganuman. Pinaagi ni ana makadasig ta isip mga prayer warriors. Ug mga rita, permitting ha? Amen? So asa man ka nga sitwasyon sa imong kinabuhi karon? Gi-under attack ba ka sa imong pag-obey ngadto ni Jesus? Dili siguro sa imong fellow believers, no? Sa imong mga kaigsunan, dili siguro or sa imong circumstansya gi-attack ka sa imong pag-obey ni Jesus. Pero igsuon ayaw pag-surrender kay nganuman wa ta nag-serve sa circumstansya nga atong gatubang karon. Wa ta nag-serve sa mga tao, wa ta nag-serve ni pastor o kinsay leader sa church. Nag-serve ta sa the one true living God. Amen? So ayaw tuguti nga ma-stop kung unsa ang naa nimo. Dili man siguro ta parihas ni Mary nga naay perfume nga gibubo, gi-all out paghatag kung unsay naa niya para ngadto ni Jesus. Pero kung naa ka sa music, gihatagan ka og gift ana sa Ginoo. Sa preaching, sa paghandle og small group, sa service bisan pagpanglimpyo lang. Ngari sa church, dili baya sayon manglimpyo. Kiniagi po ko pagka-cleaner sa church. Pero sa dihang imo nang ihatag ngadto sa Dios ang imong kinatibuk-an nga gugma. Dili kinahanglan ang Dios nga imong ihatag tanan imong kwarta. No. Dato ang Ginoo. Nangita ang Dios o kasing-kasing nga tinud-anay nga naghatag sa iyang effort, nagpakita sa iyang gugma
para sa gingharian sa Dios. Ug sa dihang imo nang ihatag igsuon ang imong pinaka-best ngadto sa Ginoo, mahimo na siyang pleasing aroma ngadto sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong karon o Dios nga nakadasig ka namo, Lord. Nga among ihatag, Lord, ang among extravagant love para gayud sa imong kahimayaan. Salamat Ginoo nga magapanalangin ka sa imong pulong karon, in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Atong katatong buhi nga Dios ug angay siya nga atong daykon sa iyahang pulong nga gihatag karon. Amen. Hallelujah. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah. We give you glory, Jesus. Makapalingkod ta magson. O andam na mo nga ibubo ang inyong alabaster jar, ang inyong mga pagpasalamat sa Ginoo. So karon nga 1 week. O kinsay mo una magson, dili na to lang ngayon. Kaya kabaw ko nga tugno kayo sa gawa. So excited na mo nga mo pahuway, mo mga tug. Kinsay mo na. Atong welcome si Brother Kaloy. Ako lang paspasan kay tugnaw po kayo. Na nagabawag ko nga advance aircon ba. Ko di sad ako pakyason pagpasalamat ang Ginoo migsoon kay hinumdum ko nalagpitan ni Pastor Arinda ba nga di ta ngay mahadlok nga mudala sa pulong sa Ginoo. Dai kausa migsoon nga among igagaw nga na pirahan siya ba. Sa diyang nahitabo to gahapon atong niagi naman gud siya nya katong hitabua didto to sa small group nagkuha niya pag Lunes ana gitabang din ana nga dito mi sa ilang balay ni kuyawan mi karon kay naibawan man namo pod sila pod nga napo na sila kanang mga itawag tanan natog mga horim-horim ba ana ba kanang ana pagtuo pod nila ba so wa ko mag kuan pag-ingon sa akong pares nga atong pre-oberan wa gi ko magparkansi gidosto gina kong gigamit gina kong nga sa Ginoo mo na nga mubati giga nga ay Kristo nga unsa sila ay gid pagdaduha kay kaybaw ka nga imong Ginoo gamhanan among gi-preberan paghuman ato salamat sa Ginoo nahuman ang iyang kuan nahimong malampuson na kanang nabadaogon kisa ba na iyang pag-opera okay na ayo gid siya hantod karon nga mukuyog siya namo sa small group no nakakita ko nga Lord nindot gid nga ang imong ngalan kanang kuan gid ba dalon gid nimo ba dili ka sa sibahan na ka makuan ngunsay makuan magpawawo ka naatay gahom gi-empower ko tas Ginoo nagdago ta sa ngan mo na nga nagtuo ta nga ang Ginoo magapamuhat kung unsa na sila diha walay bilin na kay ang Ginoo gid mao gay sukaranan sa tanan sa atong paglaom ug ikaduha akong pasalamatan ang Ginoo kay do na say wa po nako damha nga kanang naam gug kanang naay nagpamasaj na ko ba niya sa hitabo ni siya kanang nanawag ko sa kong pares nga ang kay katong kauban nako nihangyo gid siya kanang magpamassage niya pila na kagayon di may magkuan kay tungod sa delivery ba ninigayon man to nga nakauli ko sayo alas 6 nga nakita mi yato ko sa ilang balay niya diha sa basak gyapon hatbang doora nga itabo may igsoon nga wa ko magtuo mga igsoon nga
ang iyang balay nga gipuy-an. Nagmasad ko sa iyang pares, nya siya pod. Bali akong gimasad upat. Pagsud ako sa ilang balay gipasud ko. Wa po ko mag-expect nga pretedihan ng kadado. Kuan ka mo upat na ngit-ngit ba. Nya bali ang kwarto diri nya napoy kwarto diri nya pa po ko nagtuo atong usa tong mga tawhan na dito. Pag human ako nag-massage ni pahuway ko kay masunod to iyang bana karon kay namin sa giluto dito niadto ko gamay ra gud pila na katikang so pag atuban ako magson kay naman na nanuyop kanang mga kuan ba ko nakuan ko mura kog nakuan ana ko dah nga ako kakuyawan wa boy ko magtuo kay wapod siya kay baw ngay ato ang sitwasyon nahugog ka nang yan ara ba extra nga kuan ginaglat no pag dadali na ko kilot na mahuman salamat ko sa Ginoo pagkaugma magson wa ko mag-expect nga drug test nya nakuyawan ko kay aso ba nya gi kuyawan pag duty nako pagkakuan na may daghang bisita ko sud ko unsa man ni ma'am sa sud na mo kuyawan ko drug test ni nya niingon na ang among gwardiya nga pag ginahinan na mo kinumog suka na negative ko nakuan na kung una pa ko wa ko kay bawo ni baya nya ang akong gikadlukan na to kay ang kwarto gud gamay ra nya basik ang aso ba ana ba nahugawan gid akong una gini ako ganang sige na ko kung sa akong buhaton ani ko wa mo gikuan mo ko gibuhat nahugawan lagi akong una ba nabugnaw na ko mayon ako iinom kong tubig dito ko siya ana ko sige kuno na ko wa gibuhat Lord wag puto na ko tuyo kay napag-aanan ako nakitaan gid ako sila pag labay mga kuan bless the Lord sa Ginoo wala ray mga kuan nya niadto ang katong akong gimassage ng presidente o kanang kuan ba kanang head sa mga kuan ba si Ma'am Gwads nya nako kuyan moadto basta moadto na siya kay kanang naamay mga bati kanang istoryahon kay duha na kakauban namo nga ana natangtang nya ana ako na Ma'am Gwads unsa gadi di pagkata ni Bakwan wa naman pod nangita na pod sa nako kay magpahilot nya wa mi magkita plus the Lord kayo nga way mga bati mga negatibo ba ko dindot gining natas Ginoo kay naagid yang pabor permi Salamat sa Ginoo kinsa mo sunod Mike Son mo hatag sa praise report. Wala na. Kung wala na kay manindog ta og atong i-pray ang atong tithes and love offering. Akong gihangyo si Sister Akisha sa pag-pray. Atong ilayhan sa atong mga kamot maigsoon. Lord, nga labinghanan sa tanan. Lord, thank you for the word, Lord God, nga ikaw gid nagpatatak sa among mga kasing-kasing, Lord God, nga kini dili na namo makalimtan og amo ning kinabuhi, Lord God, nga kanunay gid kini mauna-unaan mo, Lord, nga ikaw gid kay buhi, Lord. Og Lord, among i-pray ang tithes and love offering, Lord God, nga sa mga trabahante man nga mohatag og dili mohatag, Lord God, sa mga estudyante, Lord, nga naay mga income, Lord God, ikaw mga bless kanila, Lord, sa kanunay. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Pwede natin hatag rin sa tabakan ng isuon. Hallelujah. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was a cross that saved me. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory.
Pwede natin mga ito na matagos sa mga igsoon. Amen. Hallelujah. God bless you all. See you this sa prayer meeting of Sunday.